bo sak sak khankini bwsa hini bo sakno porijoy dikha जोंले खानकिनि बसाया जोंले खानकिनि बसाया शयतान नों खारदे नि बजागावनि नर जागा दं अधिकार शयतान नि कोन अधिकार करै नों अहानि बरगया नों अहानि बसाया अहानि बुब्रा जोंसै नाना जुदि जों तुइ फैया हंगाय नों जुदि महाराज राजा जागारिया काय नों बरतन खामोन ताबो नों नि कोन अधिकार करै नर कोन जागा सिकरि अरबो किन्तु नरक न जागा रिजाक मानि बाय नरक खानकी बसा ताबो राजानि शेष बसम आ मानिक्य बाहात मानिक्य डायनेस्टिनि वर्ल्ड नि सेकेंड ओल्डेस्ट डायनेस्टिनि शेष बसम ब ताबो तंगो ब राजनीति खलायना थांगानियो बिनु उत्तराधिकारी सूत्रेबो ब राजनीति खलाय दंमानि अ हानि अधिकार सान दंमानि आबो नरक आमति हेके कक्षो आबो आं बेलाय निंदा खलायो हामबाय मियाओ जे सैकत तलापात्र इंडिपेंडेंट चैनल नि फेसबुक बा यूट्यूब जे कक सामान आबो खुबै निंदनीय बेलाय सेलेंगमानि सिंसा बेगलाय नेग्लेक्टेबल आबो हाय आबो न आं दमरगो रोखलायो जिसुनि थै बाय खावै मरके हकांगो हरनि कुंडलो रोखलाय दाम बागे इंगाय ताबो आबो हाय कैसा स्वीकृत राजनीतिक दलनि सुप्रीमो आबो हाय राजनीतिक दलनि कैसा प्रेस मीट आ प्रेस मीट आरोनि नेता बख्र ब स्राय स्राय खलायै बिनि ककनो सुक्रबैसा फियाबा बिनि ककनो सुक्रबै सामानि परे फानो आरो तेबो जाया हाइक्लायै बेंगाय मा हाइकाय कक समानि आबो बेलाय सेलेंगमानि सिंसा आ सेलेंगमानि सिंचानो आं आमसुक कक हामयाबाय ब सामानि अ सैकत तलापात्र ब साकनो खानकिनि बसा तै आ खानतै ब जे सामानि आबोनो ब खानकिनि बसा हनै सामानि आबो ताबुकनि आधुनिक सभ्य जगत आ सभ्य जगत आमति हाय कक्र मीडिया चालकनाय ब आमति कक्नो सावै मानिया आबोनि बागै जत मीडिया जत ज्ञानी गुणी बड़ जत राजनीतिक दल जत गोरों बदल आबोने प्रतिबाद खायनानि बागै सुचारंथन जेता अंगै थांगा आबो ते रिपीट ता मानथन हायंगाय आबो तेबो दूषित खलायनाय आबोनो त्रिपुरा सरकारनि थानियाव आं कयनाय जेहेतु त्रिपुरा सरकार चालावै दं कैसा आरो ब जे कक समानि आबो खूब कक साया कक हामिया जाया साका ब साक नटिनि बसा तै नटि आ कक सानाय सावबा बमुं खुयापानो आबो त परिष्कार बमुं खुयापानो आबो परिष्कार ब नटिनि बसा साबो सा तामनै सा हिनि सामानि आ कक रक्त रेफरेंस माने आबो साव कक साका हेन मदियावन साव चित्र खरचा चित्र सांबादिक न साव हिन साव अंगाय आ चित्र सांबादिक सामना बब समय साका ब समय कक साजाका आबोनि त प्रत्युत्तरे बोरेबो आबो बुमुं खुयापानो इनडाइरेक्टली सायापानो आ डाइरेक्टली न इनडाइरेक्टली सायापानो आबो परिष्कार आबो ज्ञानी गुणी बरं थानियो आबो साइमियान कुन कारण दंबा आमतिया के पास काटिनि थाना नाय मानि आबो त साइमियानि केबनो मकल थापलाडी मानानि केबनो थानि अधिकार करे कारण ज्ञानी गुणी रं थानियो मकल जतन चंजा मकल जतन फियकजा आ बर ब साइमियानि कुन कारण करे काजे आन नटिनि बाच्चानो आन नटिनि देशनडी हडी जे जागाव ब नटि इंगिन मतंग नाय बते सभ्य जगत फाइमाया बते सभ्य जगत फाइमानानि अधिकार करे आन नटिर बड़ तंगाय आ मरके हकांग हरनि कुंडल बर आ जागावन मतंग तेई असभ्य जगत आधुनिक जगत ता फाइमान आ स्वर्ग राज्य अब स्वर्ग राज्य त्रिपुरा कैसे स्वर्ग राज्य आ नतिर
no tini busarok di ta phai manthon boni bagai ang bono nakari riu botei amti haita sasidon tei regret khaiton bo regret khaina ni bata regret khai gang ke tei ang abo samani chalia men ক্ষমা sanna ni bata সৈকত তালাপাত্র তুমি সাংঘাতিক ভুল করেছো একটা মিডিয়া চালাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট চালাও সেই ইন্ডিপেন্ডেন্টকে এখন আমি ব্যক্তি হিসাবে ত্রিপুরা সরকারের কাছে আবেদন করছি ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সম্প্রসারণ বিভাগ যেহেতু রয়েছে ত্রিপুরাতে কোথায় কে কিভাবে রেকর্ড করছে কিভাবে কথা বলছে নিশ্চয়ই ত্রিপুরা সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে তথ্য যদি নাও থাকে তাহলে সার্চ করো কোথায় থেকে কিভাবে রেকর্ড করেছে এরকম কথা অবাক্য উচিত বাক্য যদি প্রচার করা হয় এটা কি ত্রিপুরা সরকারের বরদাস্ত করা উচিত আমি মনে করি নিশ্চয়ই উচিত নয় তাই অতি সত্বর এই চ্যানেলটাকে ব্যান করে দেওয়া এবং সে যেন এরকম কোনো ইউটিউব বা কোনো চ্যানেল খুলতে না আপলোড করতে পারে তার জন্য তাকে সর্বকালের জন্য ব্যান করে দেওয়া হোক যেন সে এরকম ভাবে কোনো দিন আর মাথা উঁচু করে কুকথায় অকথায় কোনো নেতাকে সম্মান না দিয়ে কোনো নেতাকে সম্মান না দিয়ে এরকম ভাবে কথা বলা এটা ঠিক নয় এটা যদিও মানব অধিকার খর্ব করেছে একজন তাছাড়া শুধু তা নয় এই চীনের দালাল বলে বলাটা চীন কোথা থেকে আসছে এই চীনের শব্দটা কোথা থেকে আসছে চীন শব্দটা তো চীনের দালাল বলে কথা বলাটা না এটা কোনো মতেই ঠিক নয় তাহলে এটাতে পরিষ্কার এইসবগুলা যদি অ্যাকশন না নেওয়া হয় এটা পরবর্তী সময়ে বিরাট আকার ধারণ করবে কাজেই এই কথাগুলা কিরকম হয় যেমন কোরাল দিয়ে কাটলে পরে গা হলে এটা ভালো হয়ে যায় কিন্তু কথাই যদি কেউ কথা বলে যে কথা হিতজনক হয় এটা কোনোদিন এর গাও ভালো হয় না কাজেই তার মুখটাকে বন্ধ করো এটা জাতি উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী এরকম মিডিয়াগুলোকে চিহ্নিত করা দরকার যেহেতু ত্রিপুরাতে জাতি উপজাতি সবসময় একটা সাম্প্রতিক প্রেম ভালোবাসার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের লোক রয়ে গেছে এখানে একটা জাতি গোষ্ঠীর লোকেরা তাকে যেহেতু মান্য করতেছে এই অবমাননা করা তাকে অবমাননা করা মানে একটা জাতি গোষ্ঠীকে অবমাননা করা তাই আমি তোমাকে ধিক্কার জানাচ্ছি তোমার এখানে কোনো অধিকার নেই কারণ এটা ইতিহাস প্রমাণ ত্রিপুরাতে বাঙালিদের স্থান ছিল না কিন্তু বাঙালিদেরকে ত্রিপুরার মহারাষ্ট্রায় স্থান দিয়েছে সেই কৃতজ্ঞতা যদি না থাকে তাহলে তো এটা মানুষ হিসাবে মানুষের চরিত্র না কাজেই আমি সব অংশের মানুষকে আবেদন করব অনুরোধ করছি এর বিরুদ্ধে যেন সোচ্চার হয়ে ওঠে সবাই আসুক এই সব যেন না হয় ভদ্র ভাষায় ভদ্র কথায় ভদ্র ইয়েতে ব্যবহারের মাধ্যমে সব কিছুর সমাধান হোক আমি সবাইকে এই কামনা করি যেন আমরা উন্নত থেকে উন্নততর এই সৃষ্টি করার জন্য সবারই একে অপরের সহভাগিতা দরকার সকলের অংশগ্রহণ দরকার আসুন সবাই আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই ধন্যবাদ আঙ্গন শুধু সাবধান সতর্ক খাইদি মান বগ্গ সিনাই গসিয়া মানিনাই মানিয়া আববিনি থাকি ত্রিপুরানি এই অন্যান্য রাজনৈতিক দল নেতারা মতন বিদ্যান শিক্ষিত বড় রকম ওয়াইজ বড় রকম বড় আবনো প্রতিবাদ খাইয়া হয়তো বড় যত প্রযুক্ত মিডিয়া চ্যানেল রকম গ্রিন ফান মান বা বড় আবনো আমসে খানাংজে গিয়ানি মানা কিন্তু আবো আং সাক মাংলে খানাংজাক মানি ন লাই আবো হাই কোনো মতেই আবো কাম ময়া আবো কোনো মতেই আমতি হাই বড় সাউই মে আবো notorious the great media amti media o ungi maya media o কোনো দিন notorious the great ungi শুধু notorious media notorious the great notorious আবো রকম এ বয় খাইনা নিত
abo avoid nang ang khainani hingman bai hingmaya o social media no odikar khainai sabo a social media no control khainai sabo abo ni bagai no India government no kaisa department no a department ni bisingo abo no control a department no ni bisingte রাজনৈতিক দল ni নেতারা বরং স্থানীয় প্রচুর ক্ষমতা থাকে abo শাসক দল বিরোধী দল বরং আবনো প্রতিবাদ খাই আবনো স্টপ খাই forever aboni mol brum ni bagi awa haite ngi me ni bagi stop khai di abono stop khai di thon ang ni media ni bising tu bor abono ang sanan ba